Oh, sino poging yan? Oh. Sino yan? Sino poging yan? Natingin pa sa ano, taas. Oh. Hmm. Ano yan? Yeah. Sipon. Oh. Kakamela. Kakamela. Bugi eh. Ngambon. Ngambon. Hoy, ginagawa mo dyan? Tayo ka na. Saya. Hoy. Ay Saya. Yan pala i-balancer ay. Oh. Oh, yabang eh. Kayabang naman. Ay Saya. Hoy. Imbi. Nandiyan ka. Ginagawa mo dyan. Yan na yung crib. Ha? Nadudulas na siya. Tinamad na. Tinamad na. Tinamad na. O baka naman nahihirapan. Tayo mo. Yabang iyo. Ano ba? Saya. Wow. Yabang. Yabang oh. Yabang.